Ketegasan Indonesia menolak hubungan diplomatik dengan Israel telah dimulai sejak republik ini masih seumur jagung. Penolakan tersebut semakin jelas seiring dengan menguatnya paham anti-imperialisme pemerintahan Soekarno. Dalam pidatonya pada tahun 1962, Presiden Soekarno dengan lantang mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Sikap Presiden Soekarno tersebut bermula ketika beliau dengan tegas menolak keikutsertaan Israel dalam Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada April 1955. Sebaliknya, Konferensi Asia Afrika itu justru dihadiri pejuang Palestina, Yasser Arafat. Pada gelaran Asian Games tahun 1962 di Jakarta, Presiden Soekarno juga menolak keras keikutsertaan Israel. Di Asian Games itu ada dua negara yang menurut Komite Asian Games itu harus diikutkan, Taiwan dan Israel. Dan Bung Karno menolak dua negara itu. Dan karena itu kemudian dianggap Asian Games yang ada di Jakarta itu tidak sah gitu. Dan Bung Karno marah, kemudian dia membuat tandingan yaitu Ganevo, Games of New Emerging Forces gitu. Nah, yang terjadi pada tahun 63, Asian Games itu tahun 62. Jadi sudah terlihat sikap Bung Karno itu yang tidak mengakui Israel dan juga tidak mengakui Taiwan. Menurut politik luar negeri Indonesia, kedua negara itu tidak diakui karena Indonesia misalnya mengakui Cina gitu kan, dan demikian juga Indonesia juga mendukung perjuangan Palestina sejak dari awal gitu. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia juga terlibat penuh dalam deklarasi anti-Israel di PBB dan forum internasional lain. Dalam pidatonya saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-21, Soekarno kembali menegaskan sikapnya. Bagi Indonesia, Palestina harus merdeka. Let us face the fact that this organization in its present methods and by its present form is a product of the Western state system. Pardon me, but I cannot regard that system with reverence. I cannot even regard it with very much affection, although I do respect it greatly. Imperialism and colonialism were offspring of that Western state system, and in common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. Twice within my own lifetime, the Western state system has torn itself to shreds and once almost destroyed the world in bitter conflict. Can you wonder that so many of us look at this organization, which is also a product of the Western state system, with a question in our eyes? Please do not misunderstand me. We respect and admire that system. We have been inspired by the words of Lincoln and of Lenin, by the deeds of Washington and by the deeds of Garibaldi. Even perhaps we look with envy upon some of the physical achievements of the West. But we are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. We do not seek to defend the world we know. We seek to build a better world.
world in which all nations exist in peace and brotherhood. Build the world fit for the dreams and the ideals of humanity. Break now with the past, for the day is at its dawning. Break now with the past, so that we can justify ourselves with the future. I pray God Almighty will bless and guide the deliberations of this assembly. I thank you all. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu.